نوشر فروز سے ہمارے رپورٹر کے مطابق آل سندھ غریب نواز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے بانی سابقہ صوبائی وزیر نیک دل انسان فقیر عبدالحق بھٹ کی چوتھویں برسی بھٹ ہاؤس بھورٹی میں عقیدت سے منائی گئی۔ برسی میں سندھ بھر سے مشہور نعت خوانوں نے شرکت کر کے نعت خوانی کی، جبکہ خصوصی شرکت پیر سخی سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے خصوصی دعا کی سعادت حاصل کی، جبکہ تنظیم کے مرکزی صدر حاجی احمد نواز بھٹ نے برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج تنظیم کے بانی کی چوتھویں برسی نہایت احترام سے منائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنظیم بے سہارا لوگوں کی خدمت کے لیے 1993 میں قائم کی گئی، جو اپنی خدمات جاری رکھی ہوئے ہے۔ تنظیم جو بے سہارا لوگوں کو پیکج دے رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ایک انسانیت کی خدمت پوری انسانیت کی خدمت ہے۔ آل سندھ غریب نواز ویلفیئر ایسوسی ایشن جو بانی اسانجو مرحوم و مغفور محترم عبدالحق بھٹ صاحب جنहिं باقاعدہ تنظیم جو आगाज़ 1996 में कयो, जेका अॼु ॾींहं ताईं फ्रीक्वेंटली पंहिंजा प्रोग्राम ऐं सरगर्मियूं जारी रखंदी पई अचे। बोर्ड मुतासिरीन हुजनि, सैलाब मुतासिरीन हुजनि, किरोना मुतासिरीन हुजनि, हर लम्हे आवाम सां हिन तंज़ीम पंहिंजो पाण मल्हायो आहे। साईं अॼु चौथी वर्सी आहे असांजे बाबा वर्कर अब्दुलहक भुट साहब जी। हिन ते जेकॾहिं ॻाल्हाइजे त शाम थी वेंदी। आल सिंध गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन तरफ़ां भोरटीअ में ये आल सिंध गरीब नवाज़ बुनियाद जेको 1992 में मुंहिंजे वालिद मरहूम अब्दुलहक भट विधो, उन जी वर्सी मल्हाई पई वञे गरीब नवाज़ तंज़ीम तरफ़ां। ऐं पंहिंजो उनजे सियासी समाजी ख़िदमतुनि ऐं कमनि ते उनजा कुझु दोस्त रोशनी विझंदा ऐं उनजो प्रोग्राम अॻिते वधाइण लाइ जेको आहे लाइ अमल तइ कयो वेंदो।